la voie d'insertion, c'est une voie supplémentaire pour accélérer. মানে এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা রোড বলা যায় অ্যাক্সেলারে মানে ঢোকার সময় হলো voie d'accélération মানে হলো গতি বাড়ানোর জন্য আর বের হওয়ার জন্য voie de décélération মানে হলো গতি কমানোর জন্য আর কখনোই মেন রাস্তাতে যায় আপনি গতি কমাবেন না লাইক মেন রোডে যখন থাকবেন যে দুইটা মানে voie de décélération তে না ঢুকে আপনি গতি কমাবেন না তাহলে পিছন থেকে যারা আসবে তাদের ডিস্টার্ব হতে পারে বুঝতে পারছেন কারণ আপনি জানেন যে 1 সেকেন্ডে যদি আপনি 110 এ চলেন তাহলে 1 সেকেন্ডে আপনার গাড়ি 33 মিটার যায় তো আপনি যদি হঠাৎ করে থেমে যান তাহলে পিছনের গাড়ির সাথে ঝামেলা হতে পারে বুঝতে পারছেন সো এটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে Donc la voie de décélération. Donc je commence à ralentir dès que je rentre dans la voie de décélération. Je ne ralentis pas ici. যেমন এখানে আপনি স্লো করবেন না ঠিক আছে OK? স্লো করতে হবে যখন আপনি voie de décélération মানে হচ্ছে যে রাস্তাটা ওই স্পিড কমানোর জন্য যে রাস্তাটা ওইটাতে ঢুকবেন তখন থেকে আপনি গতি কমানো শুরু করবেন Et pourquoi je ne dois pas ralentir ici? কি কারণে আমি এখানে করব না C'est quoi les 3 règles pour un bon conducteur? Ne pas surprendre, ne pas être surpris. মানে একজন ভালো ড্রাইভারের যে 3টা গুণ যে আমি কাউকে সারপ্রাইজ করব না মানে বিস্মিত করব না নিজে বিস্মিত হব না মনে আছে এবং কাউকে ডিস্টার্ব করব না তো এই জন্য এই নিয়মটাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য এটা জরুরি ঠিক আছে Pour ne pas gêner les gens derrière moi. C'est compris? On avance. Risque d'accrochage. Cependant, il n'existe aucun. Vous voyez? Là, elle commence. Notre voie, pardon, ici. La voie, elle continue. Et là, les voies sont là. C'est pour sortir que je dois prendre la voie de décélération. Et pour prendre la voie de décélération, je dois aller là, dans ma voie de décélération. Donc, comme on a dit, une voie supplémentaire. Et là, je peux ralentir. এখানে কোনটা voie de décélération আইডেন্টিফাই করতে পারছেন তো ওই যে জায়গা থেকে ওই যে আপনার গাঢ় লিঙ্ক ডিসকন্টিনিউ শুরু হইছে না ওই জায়গাটা থেকে আর কি ঠিক আছে Donc, c'est là où je ralentis et je respecte la limitation de vitesse indiquée. On a dit, si là il y a du 90, ça sera 70. মানে C'est 70. বাম পাশে যা থাকবে ডান পাশে তার 20 কম মূলত ঠিক আছে যদি বাম পাশে 130 থাকে তাহলে ডান পাশে কত মানে বের হওয়ার রাস্তা থাকে 110 আস্তে আস্তে কমবে একবারে তো আর কমে যাবে না আস্তে আস্তে কমবে তো আবার ডান পাশে যদি 70 থাকে তাহলে বাম পাশে কত 90 ঠিক আছে দুইটার আইডেন্টিফাই করতে হবে এভাবে ঠিক আছে ওকে স্যার Ok. Et on respecte bien sûr, comme on a dit, la limitation de vitesse avec signalée par le panneau. Une règle particulière pour যারা utiliser প্র্যাকটিক্যাল করবে তাদেরকে নিয়ে দেখাবো et না tous হ্যাঁ n'ont pas le même profil. কিভাবে Le plus important est d'anticiper pour éviter tout risque d'accrochage. Donc, anticiper, ça veut dire quoi? Comment on peut anticiper la voie de décélération? আগে থেকে কিভাবে বুঝবেন যে সামনে voie de décélération আছে কারণ আমরা জানি যে ড্রাইভিং মানে হলো অ্যান্টিসিপেশন মানে আগে থেকে বোঝা কি হইতে দিতেছে মানে কত বুঝবেন কিভাবে যে সামনে voie de décélération আছে Une question. Bon, c'est une voie de décélération. Bah déjà normalement il y a la sortie qui sera annoncée d'accord আগে থেকে Si je dois sortir ici, Paris, la sortie, elle est là, sortie de Paris. Si je suis là, est-ce que je peux faire ça? Non. D'accord. Donc, je ne dois pas couper la route, toujours. Même s'il n'y a personne ici. এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে voilà Je me mets dans ma voie et je prends ma voie de décélération
après avoir vérifié, contrôlé, les manques de temps, ralenti. D'accord, juste Walid, une petite précision là-dedans. Tu peux effacer le deuxième voiture? Le deuxième, celui-là, voilà. Voilà, est-ce que vous avez le droit de rouler dans cette voie? এই রাস্তাতে কি চলার আপনার অনুমতি আছে কিনা সেটা বলেন তো? Oui, cette voie. Est-ce que vous avez le droit de Est-ce que আপনার রাইট আছে এটাতে চলার রাইট আছে? যদি আমি এখানে যেতে চাই তাহলে না নরমালি রাইট আছে তোমার এখানে চলার? না মোটেও রাইট নাই, সর্বডানে চলতে হয়, মনে আছে? বাম পাশের রাস্তা ব্যবহৃত হয় শুধু ওভারটেকিং এর জন্য, এখানে কোনো গাড়িই নাই, তাহলে আপনি ওভারটেকিং করবেন কাকে? এবং অটোমেটিক তখন আপনার ডানে চলে আসতে হয়। এই সাইডে আমার চলার রাইট আছে না, চলার রাইট নেই, ঠিক আছে? ডানে চলতে হবে আপনার, toujours rouler à droite। বুঝছেন, আপনার অধিকারের সর্বডানে চলতে হবে, এটা নিয়ম। কিসে চলতে হবে? অধিকারের সর্বডানে, d'accord? Juste, je peux tenir ça, je vais leur expliquer ça très rapidement, mets le truc ici comme ça. Comme ça ils pourront revoir ça. Alors, regarde, attends, ne l'efface pas s'il te plaît. Vous voyez, j'ai fait une autoroute avec 3 voies. Par exemple, si je suis sur la voie, non, même pas, ouais, tu peux. Alors, si je suis sur cette voie, une voiture ici. Sécurisé. Alors, mets-moi la voiture ici. Si je veux dépasser cette voiture, comment je fais? Moi? Oui. Ça c'est moi. Oui, ça c'est moi. Moi je suis toujours à droite. এখন আমি তাকে ডেপাসে করতে চাই, ওভারটেক করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? প্রথমে আমি জিরোতে দিয়ে বামে আসবো, তারপর আবার বামে আসে ওই এই রোডে আসার পর আমি মানে ডেপাস করব এই রোডে। Monsieur. এই গাড়িটা যেহেতু আপনার সামনে, সেক্ষেত্রে আপনার কম গতিতে চলতেছে না বেশি গতিতে চলতেছে? Est-ce que vous pouvez le dépasser? La première question, quand vous parlez de dépassement, est-ce que je peux, আমি কি পারবো তাকে ডেপাসে করতে? এটা আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপরে হলো আমি কি করব কিনা, দায়িত্ব কি বলে, d'accord? So, est-ce que je peux dépasser? C'est ça la question. Non. Si je, comment je le dépasse? এখন আমি যদি তাকে ডেপাসে করতে চাই, মনে করুন সে আস্তে আস্তে চলতেছে, আপনি বেশি দ্রুত গতিতে কিভাবে ডেপাসে করবেন তাকে? আমি আর স্পিড বাড়াতে হবে। Vous devez augmenter la vitesse? Moi, c'est pas moi. D'accord. Je dois augmenter la vitesse. Augmenter la vitesse. Ok. C'est pas ma question. Tiens-moi ça, s'il te plaît. এটা প্রশ্ন না। Tiens. Alors, je vais être plus compliqué. Tac. Moi, je suis là. Ouais. Je roule plus vite que ces voitures-là. Donc, pour dépasser, je me mets là. Ça continue à avancer. On va dire, je vais finir là. Les voitures avancent. Hein. Donc, je ne vais pas faire ça. Je ne fais pas ça. Donc, 1, je me mets sur cette voie. Est-ce que je peux rester sur cette voie? Est-ce que je peux continuer à rouler sur cette voie? আমি কি এই রাস্তাতে কন্টিনিউ করতে পারবো চলা? না Pourquoi? প্রথমে একটা রুটের উপরে Pourquoi? কেন পারবো না? Parce que la règle c'est d'aller à droite. Voilà. Donc, j'ai fini de dépasser. Allez hop. যখনই আপনার শেষ হয়ে যাবে ডেপাসে, Je fais আপনার ça? ব্রেক করতে হবে। Je fais ça comme ça? Non 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 non. Ah bah il ne répond pas. Il me dit non. Donc, je me mets là et je reviens à droite. মানে স্টেপ বাই স্টেপ, ঠিক আছে? C'est très important ça, hein? Parce que sur autoroute, tout le monde roule très vite. Ça va très vite, hein? Si vous ratez des trucs, hein, ça peut être... আগের চিত্রটা ছিল এরকম, মানে আমি এই দিক দিয়ে মানে শক্তি হবো, এই রাস্তা দিয়ে চলতে পারবো না। Hein? Non, 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 monsieur, je vais lui expliquer parce qu'il a une confusion là, laisse-moi le faire. Juste la question de l'autoroute, juste prends ça, ok? Je vais leur expliquer le truc de l'autoroute, le système de l'autoroute comme ça, une bonne fois pour toutes, et d'abord online ও দেখে নিতে পারবেন। So একটা অটোরুট কিরকম হয় এটা আগে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। So একটা বড় রুট, ঠিক আছে? এই রুটের মধ্যে প্রথমে যে জিনিসটা থাকে, আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এটা অটোরুট? সেখানে থাকবে হলো বন্ধ দানের জন্য।
ঠিক আছে কি থাকবে বন্ধ d'arrêt d'urgence এটা অবশ্যই থাকবে বাধ্যতামূলক C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, les bandes d'arrêt গত d'urgence. সপ্তাহে কিন্তু দেখা হয়েছে সিগন্যালাইজেশন মধ্যে তারপরে হলো একটা শোসে ঠিক আছে তারপর আবার আরেকটা শোসে থাকতে পারে ওকে এখানে গাড়ি চলার জন্য কয়টা রাস্তা বলেন তো আমাকে তিনটা আ বে সি আর এটা হলো বন্ধ d'arrêt d'urgence কি বলে এটাকে bande d'arrêt d'urgence Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence? bande d'arrêt d'urgence এর উপর আপনি চলতে পারবেন Non. c'est interdit আপনার মনে করেন vous avez un SMS vous devez dire votre SMS আপনি কি এখানে থামতে পারবেন non vous avez oublié votre adresse আপনি জিপিএস টা লাগাইতে হবে আপনি অ্যাড্রেস ভুলে গেছেন এখানে থামতে পারবেন নো শুধুমাত্র দুইটা কারণে এখানে আপনি থামতে পারেন il y a deux raisons একটা হলো যদি আপনি অসুস্থ ফিল করেন malaise যদি আপনি অসুস্থ ফিল করেন vous arrêtez là আরেকটা হলো si votre voiture est en panne যদি আপনার গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি এখানে যেয়ে থামতে পারেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার গাড়ি যদি মাঝখানে নষ্ট হয়ে যায় গাড়ি কখনোই একবারে নষ্ট হয়ে যায় না আগে থেকে আপনার সিগন্যাল দেয় সিগন্যাল দিয়ে পরে যায় নষ্ট হয় মূলত আর এইটুকু পর্যন্ত যাওয়ার সময় থাকে বুঝতে পারছেন সো আপনার এই সাইডে হতো নিয়ম কি বলে règle de circulation dit que আমাদের সব সময় আমরা যতটুকুতে পারি সর্বডানে চলতে হবে তাইলে আমি কোন নাম্বার রাস্তাতে চলবো সিতে চলতে সো আমি এখানে চলতেছি voilà d'accord এখন বিষয় হলো যে আমার কি হবে আমি এখানে ডেপাসে করব এখানে একটা গাড়ি আছে vous avez une voiture ici এখানে একটা গাড়ি আছে mais elle roule lentement সে আস্তে আস্তে চলতেছে vous আপনার আরো গতি বাড়াইতে পারেন নিয়ম অনুযায়ী মনে করেন যে এই রাস্তাটা 90 এ চলার সে 70 এ চলতেছে আপনি তো 90 এ চলতে পারেন তখন আপনি কি করবেন আপনি এই পাশে আসার চেষ্টা করবেন নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করবেন তাই না নিয়োজিত করার চেষ্টা করার জন্য ইনসেরে করার জন্য il faut vérifier les trois étapes d'accord vérifier s'il y a quelqu'un চেক করতে হবে কেউ আছে কিনা vérifier les angles morts এরকম ঘাড় ঘোরায় চেক করতে হবে যে আপনার কেউ আছে কিনা দ্বিতীয় হলো il faut mettre le clignotant দিতে হবে যে আপনি বাম দিকে ইন্টেনশনটা করতে হবে আর তৃতীয় হলো আপনি এই পাশে যাবেন এই পাশে যাওয়ার পরে আপনি এখানে আসছেন এখান থেকে দুটো করে আসছেন আইসা আপনি কইরা তাকে ডেপাসে করে ফেলছেন অলরেডি ডেপাসে করে ফেলছেন তাকে ওকে মূলত 300 মিটার লাগে তাকে ডেপাসে করতে কত মিটার 300 non on a besoin de 350 mètres pour dépasser তো এই যে যেরকম করে এখানে আসছেন এখানে আইসা la voiture elle est loin maintenant এই গাড়িটা একটু দূরে আছে আপনার থেকে আর আপনি কি স্টিল এটাতে থাকবেন নাকি এখানে আসতে হবে pareil vous vérifiez আপনি চেক করেন vous mettez le clignotant আপনি clignotant দেন et ensuite vous venez là c'est étape par étape প্রত্যেকটা যে পদক্ষেপ আপনি নেবেন গাড়ি চালানোর সময় সেটা একটা ধাপ বুঝতে পারছেন সর্বদানে যেটা আছে এখানে আমি ঢুকতে পারবো না এটা হলো শুধু ইমার্জেন্সি শুধুমাত্র দুইটা কারণে করতে হবে কি বলেন তো অসুস্থতা আর একটা গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল শুধু এই দুইটা আর কোনো ভাবেই ইমার্জেন্সি লাইনে আপনি চলতে পারবেন না d'accord c'est extrêmement important তো এটা হলো অটো রোডের মধ্যে কেমনে আপনি এদিক সেদিক করবেন লাইন এতে কি আমার মনে হয় খুব জরুরি স্পিডে যাইতে গেল লাইন এতে চলতে পারবো না কন্টিনিউ voilà হয়ে যায় après মনে করেন আপনি এখানে আছেন বুঝেন না এখানে আরেকটা গাড়ি normalement c'est une route à 130 on va dire que এখানে 130 এ চলা যাবে ঠিক আছে lui il roule à 100 par exemple সে 100 তে চলতেছে তখন আপনি তো আরেকটু বেশি দ্রুত গতিতে যেতে পারেন আপনি তখন আপনি তো এই পাশে আসতে পারবেন বুঝতে পারছেন আমি রেডি চলতে পারবো এই পাশে আসতে পারবেন ওকে কিন্তু প্রবলেম মানে আমার কথা হলো যদি এখানে কোনো গাড়ি না থাকে আপনি 130 এ চলেন এই রাস্তাতে সমস্যা নেই বা এখানে এসে আপনি 130 এ চলেন সমস্যা নেই তো কোনো পিছনে নাই সামনে কোনো গাড়ি না থাকে সামনে গাড়ি না থাকে সামনে যদি গাড়ি থাকে কারণ হলো নরমালি ফ্রান্সের নিয়ম হলো বাম পাশের রাস্তা হলো ওভারটেকিং এর দেখেন একে ওভারটেক করার জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করবেন একে ওভারটেক করার জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করবেন কিন্তু ওভারটেকিং যখন শেষ হয়ে যাবে সামনে যাওয়ার কোনো গাড়ি না থাকবে বাধ্যতামূলকভাবে আপনার ডানে চলে এই হলো নিয়ম d'accord আর ça il faut noter je sais pas si tu y reviens ici vitesse minimum c'est 80 km/h মিনিমাম 80 কিলোমিটার হলে আপনি এই রাস্তাতে যেতে পারেন একদম সর্ববামে যেটা মিনিমাম কত 80 et là c'est 60 hein voilà আর এটা হলো মিনিমাম 60 km/h বুঝতে পারছেন 60 থেকে শুরু আর এখানে 80 হলো মিনিমাম কিন্তু ম্যাক্সিমাম আপনি উঠতে পারেন হলো 130 কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতে দেখবেন যে 110 দেওয়া কারণ কি এখানে একটু মোড় আছে বায়া আছে এগুলো ওকে তারপর ওয়ালি যেটা বলতেছিল যে ici par exemple vous aurez
genre une sortie par là. D'accord? Bon, je me dessine très mal. Elle est belle ta sortie. এটা একটু বড়ই আর কি, ঠিক আছে? তো এদিকে আমাদের বের হইতে হবে। জিনিসটা শুরু হবে হলো একটু অনেক আগে থেকে। Tout d'abord, আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, pour la sortie, on vous prévient bien à l'avance, hein. প্রায় অনেক কিলোমিটার আগে থেকে আপনাকে বলবে যে Il y a ce qu'on appelle la pré-signalisation. Ça veut dire, on vous dit, la prochaine sortie, la numéro 5, c'est pour Paris. Et elle est à 2 km. Voilà, এরকম বলে দেয় যে 2 কিলোমিটার দূরে যায় প্যারিসের সর্টি, 1 কিলোমিটার দূরে যায় প্যারিসের সর্টি, 300 মিটার দূরে যায় প্যারিসের সর্টি। সো আগে থেকেই আপনার কি করতে হবে, সর্বডানে চলে আসতে হবে। OK, imaginez vous êtes là, vous voulez sortir, c'est pas possible, abandonner. D'accord? Normalement, il faut préparer à l'avance la sortie. On est আগে থেকে সর্টিটা রেডি করতে হবে, ডান পাশে যায়। এবং আপনি জানবেন কিভাবে সর্টি আছে বিভিন্ন সাইনবোর্ডের মাধ্যমে। D'accord? Normalement, vous avez des trucs comme ça, genre Des panneaux. Voilà, des flèches. এরকম la sortie numéro 13, এরকম লেখা থাকে। D'accord? Sortie numéro 13, 300 mètres. Voilà, এরকম পানো। C'est comme ça, hein? তো এরকম পানো থাকে, তার মানে কি 300 মিটার দূরে যায় সর্টি, তখন আগে থেকে ওই পাশে চলে যেতে হবে। Maintenant, এই যে রাস্তাটা, bon, normalement, bande régionale, c'est supprimé pour le coup. এটা হলো voie de décélération. Voie de décélération মানে হলো যে আপনি তো অনেক গতিতে যাইতেছেন এখানে, অনেক গতিতে যাইতেছেন না, হঠাৎ করে যদি আপনি বের হয়ে যান তাহলে সমস্যা না। আপনার তো একটা জায়গা দরকার যেখানে আপনি গতিটা কমাইতে পারবেন নাকি, প্রমিয়া le tableau c'est তো একটা জায়গা দরকার যেখানে গতি কমাইতে পারবেন। সো কোনোভাবে এখানে গতি কমাইতে পারবেন না, আপনি ব্রেকে পাড়া দেওয়া নিষেধ। আপনি যখন voie de décélération ভিতর শুরুতে চলে যাবেন, একদম এখানে চলে যাবেন, vous pouvez commencer à freiner un petit peu. D'accord? Normalement, quand vous levez le pied de l'accélérateur, আপনি যখন পাটা অ্যাক্সিলারেটর থেকে উঠায় ফেলেন, গাড়ি কিন্তু অটোমেটিক আস্তে আস্তে স্লো হয়ে থাকে। Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le frein, frein মধ্যে না। আরেকটা হলো frein moteur, আপনি যখন গিয়ার টুকটুক কমায় ফেলবেন তখন গাড়ি অটোমেটিক স্লো হয়ে যাবে। 5 থেকে 4 থেকে 3 এরকম যখন কমাবেন গাড়ি স্লো হয়ে যাবে। তো ইমাজিনে ইসি এই রাস্তাতে আপনি চলতেছেন 130 এ, admettez, তাহলে এখানে সর্টিতে কত থাকবে বলেন তো? Non, tout de suite. Voilà, 110. D'accord? Si ici c'est 110, là c'est 130, et là si c'est 130, c'est 110. Ulta booster, vice versa. D'accord? Et après, imaginez ici c'est 110. Ouais. D'accord? Combien ici? 90. Voilà. Et après, plus loin, vous allez trouver 70. Voilà, Après এবং একটু 50. দূরে যায় এখানে 70 পাবেন, এবং একটু দূরে যায় পাবেন 50. Ou voire moins si c'est dans une ville. Voilà. কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন? যাতে আস্তে আস্তে আপনি বাধ্য হন গতিটা কমানোর জন্য। এখন অটোরেটকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসে। প্রশ্ন হইল যে অনেক সময় দেখা গেছে যে imaginez ici vous avez un panneau. Ça aussi je crois que tu vas revenir. এখানে লেখা হইল Paris. D'accord? এখানে রাস্তা কয়টা? A, B এবং C. তাহলে এখানে একটা ফ্ল্যাশ দেওয়া এবং এখানে একটা ফ্ল্যাশ দেওয়া। Imagine. OK? এখন je suis là. আমি এখানে আছি। Est-ce que je suis bien placé pour aller à Paris? No, এটা তো আছে, এই রাস্তাটা তো আছে। আমি কি প্যারিসে যাওয়ার জন্য সঠিক জায়গাতে আছি? একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন। আমি বামে যেতে হবে। আচ্ছা, প্যারিসের জন্য দুইটা রাস্তা বরাদ্দ। তার মানে A এবং B। মুসিউ A এবং B হচ্ছে আপনার প্যারিসে যাওয়ার জন্য। তাহলে আমার অধিকার এবং প্রয়োজনের সর্বডান আমার জন্য কোনটা? B. Voilà, d'accord? Ça c'est à droite pour moi à ce moment-là. Parce que j'ai deux voies pour aller à Paris. তো আমার মনে রাখতে হবে যে আমার অধিকার এবং আমার প্রয়োজন এই দুইটা মিটাইয়া সর্বডানে আমার থাকতে হবে। Une question. À quoi sert la voie la plus à gauche? একদম বামে যে রাস্তাটা, এটা কি, এটাতে কি হয়? একটু আগে বলছি আমি। Dépassement. C'est tout? Dépassement. আর কি? U-turn করে মানে মিটার পরে Lui il dit c'est pour faire demi-tour. Non. Sur Sur l'autoroute, c'est interdit. Tout seul, toi, hein, tu vas faire ça toute seule. Je viens pas avec toi, moi je monte jamais. আমি এখান থেকে শক্তি হয়ে প্যারিসে ঢুকবো, বাট আমি কোনো কারণে ভুল করে ফেলেছি। আমি শক্তি ঘুরা দুনিয়া ঘুরা আবার ওদিকে ক্রস করা ঠিক আছে? মসিও একটা শক্তি মিস করা মানে হলো 10 মিনিট শেষ। ঠিক আছে, ঘুরা সব।
Donc c'est une voie pour fluidifier la circulation. Là, Si jamais il y a des bouchons, Ça c'est bien. Ici à côté, les sorties sont quand même proches. Hein. Ouais. Mais quand vous sortez un petit peu là, c'est 20 km la sortie. Ouais. La sortie, vous ratez, vous faites 20 km, vous faites encore 20 km, ensuite vous sortez. au lieu de payer 5 €, tu payes 20 € ton péage. Vous savez, elle est plutôt important. C'est pour ça, il faut préparer à l'avance. D'où il faut regarder loin. Vous savez, on est duré দেখতে হয় বিষয়টা। Regardez très loin. C'est magnifique. Quand vous conduisez, tout est écrit. Shop, même sans GPS. Avant, il n'y avait pas de GPS. Comment les gens ils conduisaient? Parce que tout est écrit, tout est Ils se indiqué. perdaient. D'accord? Voilà, c'est très important. Il faut lire les panneaux. Hein. Panneaux goulou pour dire capacité de l'écoute. Shop জায়গাতে écoute আছে. Bon bref, এখন এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন? ডান সাইডের তো শুধু dépassement জন্য আর কিসের জন্য? OK, tu avais posé une question. À quoi sert cette À quoi sert voie? Dépassement. Dépassement et fluidifier la circulation. Fluidifier la circulation মানে হলো চলাচলটা মনে করেন গাড়ি আস্তে আস্তে চলতেছে তো এই রাস্তাটা তখন আমাদেরকে এই ট্রাফিকটাকে আরেকটু সচল করতে সহায়তা করে বুঝতে পারছেন যে গাড়ি যদি একটু বেশি দ্রুত গতিতে যায় দিতে তাহলে একটু তাড়াতাড়ি Donc pas pour faire demi-tour. আর দমিতুর না ইউটার্ন করার জন্য Mais on verra que en ville, on peut se mettre sur la voie la plus à gauche pour faire demi-tour. কিন্তু শহরের ভিতরে বাম দিকে থাকবে Je te montrerai après. autoroute Pas l'autoroute. Il n'y a pas de demi-tour sur l'autoroute. L'autoroute, c'est là qui est sorti. রুট এতে আছি তো আমার সামনে একটা গাড়ি আছে bien 6 tout est là আমার সামনে একটা গাড়ি আছে 80 তে আমি মানে এতে রুট এতে আছি আমার সামনে একটা গাড়ি আছে 80 কিলোমিটার বেগে চলতেছে বাট আমি চাচ্ছি আরো বেশি মানে দ্রুত যাইতে সেই ক্ষেত্রে কি আমি ডান দিক দিয়ে পাস করতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু বিষয়টা এটা না ইমাজিন ওকে là il a posé une question intéressante imagine tu as une voiture ici qui roule à 80 Ouais. il est con quand même hein rouler à 80 ici voilà tu vois Bah il y en a. Voilà. Il y a des cons. Voilà et ma voiture elle est là pour dépasser normalement ce que moi j'ai l'habitude de faire c'est klaxonner un petit peu parce que lui il cède le passage. Mais il adapte pas la bonne règle. Il fait pas, il klaxonne. Klaxonne. কি করে জানেন? আপনি এনে দাঁড়াইলে বুম বুম করে পিপি দিবে। klaxonne করবে যেন সে এখানে যায়। রাস্তা ছেড়ে দেয়। নরমালি সে যদি ভাবে চলে তাহলে সে নিয়ম মানতেছে না। বুঝতে পারছেন? সে কাউকে dépasse করতে klaxon করা যাবে? klaxon? Hein? Klaxonner c'est interdit. C'est interdit. C'est seulement quand il y a un danger immédiat. Immediate danger, bon, on verra ça après. Vous avez d'autres thèmes où on parle de ça. Bon bref, bonne question, c'est que comment je peux dépasser celui-là? Normalement, bon, il faut. যদি সে এখানে থাকে déjà il respecte pas la règle. সে নিজের নিয়ম মানতেছে না। কারণ হলো এখানে bon, peut-être que s'il est là, c'est qu'il y a une voiture ici. Non, pas forcément. Peut-être ou peut-être pas. D'accord, on জানি না। এই জন্য il faut vérifier s'il y a quelqu'un, il faut vérifier tout ça. D'accord? Non, il peut dépasser par là aussi. Oui. Donc আপনি Il n'a pas le choix. Que de dépasser করতে হবে। আবার পরে এসে বুম করে রাখতে পারেন যদি এখানে গাড়ি থাকে। বুঝতে পারছেন? Bah déjà, attends, excuse-moi. Déjà, le monsieur il roule à 80 sur la voie la plus à gauche. De 1, il n'est pas sur sa bonne voie. Et de 2, bon certes la vitesse elle est limitée à 80. Il peut rouler à 80, mais c'est limité à 130. Donc il est un peu dans l'infraction. La deuxième chose, il est à la voie de droite. Il n'a rien à faire à gauche. Sa voie, c'est à droite. Donc sa voie, elle est à droite. Donc il est en infraction. Alors, সে নিজে নিয়ম ভঙ্গের মধ্যে আছে d'accord voilà তো বিষয়টা হলো যে normally en fait il y a ça aussi la difficulté c'est que est-ce que par cette voie je peux dépasser une voiture ici vous pouvez le faire si le roule à যদি সে সাইডে চলে 80 তে চলে আপনি কি বসে থাকবেন নাকি আপনি আপনার ম্যাক্সিমাম গতি পর্যন্ত তুলতে পারেন এটা সমস্যা নেই আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন যে আমি আমার রাস্তাতেই থাকবো আপনি আপনার অনুমতি যতটুকু উঠাইতে পারেন এমন না attention il faut bien comprendre 130 c'est pour cette voie et cette voie c'est pour toutes les voies তিন রাস্তার জন্য 130 সর্বগতি এমন না যে ডান দিকের জন্য 110 মাঝখানটার জন্য 120 বাম দিকের জন্য 130 এরকম না কিন্তু তার মানে আপনি যদি চান আপনি যদি এই রাস্তাতে থাকেন আপনি 120 পর্যন্ত তুলুন এখানে কোনো সমস্যা নাই এতে যদি সে আপনার সাথে ফলো না করতে পারে রাস্তা না জিনিসটা ক্লিয়ার এটা এখন বুঝতে পারছেন voilà Allez. Non, c'est bon là, c'est une explication. Très bien. Ça, on est parti même loin. On a expliqué les dépassements sur l'autoroute. Voilà. On s'est éloigné du thème. Mais c'est bien, comme ça, quand on abordera
le dépassement sur l'autoroute, ben, au moins vous avez une idée, comme ça vous pouvez participer. Voilà. Je te laisse continuer. Tiens. Allez, on avance. Donc la voie de décélération. Lorsque la circulation est dense, il est conseillé de ralentir progressivement et plus tôt pour ne pas surprendre les autres. Si l'usager circule à la vitesse maximale, il doit ralentir pour respecter la limitation de vitesse. Lorsque la voie est suffisamment longue et droite, et si l'on est suivi de près, il est préférable de ralentir une fois placé dans la voie. Lorsque la voie est courte, il faut évidemment ralentir avant. Si l'usager est seul, rien n'interdit de ralentir avant d'entrer dans la voie de décélération. Si l'usager il est seul, ça veut dire quoi? Il est seul. এখন মনে করেন যে আপনি একা একা আছেন এবং সর্টিতে বের হইবেন, তখন মেইন রোডেও গতি কমাইলে সমস্যা নাই, কিন্তু চেক করতে হবে যে পিছনে কোনো গাড়ি দাঁড়ানো আছে। ঠিক আছে? voilà, এটা interdit না, মানে নিষেধ না স্লো করা। Je suis seul sur la route. আমি একা, personne. কেউ নাই। Ici je peux ralentir. এখানে আমি স্লো করতে পারবো। Si je suis seul. যদি আমি একা থাকি তাহলে আমি স্লো করতে পারবো, এখানে সমস্যা নেই। Mais s'il y a quelqu'un, on peut pas. C'est là. OK? Allez, voilà. La voie de décélération peut se trouver associée à une voie d'insertion. Cette voie, c'est en même temps pour rentrer et pour sortir. D'accord? Donc c'est la voie d'accélération et de décélération. এখানে লক্ষ্য করছেন যে এন্ট্রিটাও এক জায়গায়, সর্টিটাও এক জায়গায়। D'entrecroisement. Donc c'est la voie d'entrecroisement. মানে হলো entrecroisement রাস্তা, মানে Ça veut দুইটা dire quoi? ক্রস। Entrecroisement, les voitures qui accélèrent croisent des voitures qui décélèrent. Ou l'inverse, les voitures qui décélèrent croisent des voitures qui Elle accélèrent. gère à la fois les véhicules qui accèdent à la chaussée principale et ceux qui la quittent. Ces voies sont particulières car ceux qui accèdent doivent céder le passage simultanément aux usagers de la chaussée principale et à ceux qui la quittent. Cette règle permet de ne pas ralentir le trafic le plus rapide, mais reste méconnue. À l'approche de ces voies, il faut être particulièrement vigilant. Elle était belle l'image. Hein? Ça fait ça.